नमस्कार तनु किचेने सकलके स्वागत। आजकेर रेसिपि तरमुजेर जूस। देखुन तरमुजेर जूसटा आमि किभाबे रेडी करब। एखाने आमि एकटा बड़ो साइजेर तरमुज नियेछिलाम आर अर्धेकटा अंश आमि केटे निये आर एखाने बाटिर मध्य रेखे नियेछि आर बीजटा किन्तु आमि बेर करे नियेछि आर एरकम छोटो छोटो साइज करे केटे नियेछि। देखुन एटा आमि किभाबे रेडी करब। प्रथमे एई बाटिटाके एकटु साइडे निये निচ্ছি। একটা মিক্সি জার নিয়ে নিয়েছি। मिक्सी जारेर मध्य तरमुजेर टुकरोगुलो दिए दिच्छे। दिए दिच्छी चीनी, चीनी 4 चामच आछे और छोटो चामचेर 1 चामच दिए दिच्छी ब्लैक लवण और हाफ बाटिर मतो एकटु जल व्यवहार करलाम। ढाकनाटा दिए बंद करे दिच्छी और जूसटा तैरी करे नेब। जूसटा तैरी करे निয়েছে। एबार छेके नेब। एकटु साइडे निয়ে নিচ্ছে और একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছে। পাত্রের মধ্যে একটা ছাঁকনি দিয়ে দিয়েছে। এবার ঢেলে দিচ্ছে। और एक चामचेर साहाज्ये एभाবে করে একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ছেঁকে নিয়েছে। এবার এটাকে সাইডে রেখে দিচ্ছে আর এই পাত্রটাকেও সাইডে রেখে দিচ্ছে। দুটো গ্লাস নিয়ে নিয়েছি। এবার গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নেব। এবার গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছে। আর দিয়ে দিচ্ছি বরফ। 3 টুকরো করে আমি বরফটা দিলাম। तरबुजेर जूसटा रेडी হয়ে গেছে। আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য। বাই ফ্রেন্ড, নেক্সট ভিডিও আবার দেখা হবে।